الله وبركاته. أولا نهنئكم ونهنئ الأمة الإسلامية جمعاء بأن بلغها الله سبحانه وتعالى هذا الشهر المبارك، وهو شهر رمضان للعام 41 بعد 400 من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. والتهنئة الثانية أننا تمكنا بفضل الله أن نجتمع في بيت الله سبحانه وتعالى نعمره. أسأل الله عز وجل أن يديم هذه النعمة علينا، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يحفظ الأمة جمعاء. من المفترض أن نبتدئ بالباب الأول، وهو شروط الصيام وفضائله، ولكن لأن اليوم يصادف أول أيام شهر رمضان، ولما حدث في بعض الدول من اختلافات في المطالع، فضلنا وآثرنا أن نبتدئ بالباب الثاني في كتاب الصيام، ليعرف المسلمون كيف يثبت شهر رمضان، كيف يثبت شهر رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Salam bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengucapkan selamat kepada kita semua, pada seluruh kaum muslimin atas hadirnya bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Kedua, ucapkan juga tahniah bahwasanya kita dikumpulkan di rumahnya yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmatnya, mencurahkan nikmatnya terus-menerus kepada kita. Kemudian terkait dengan materi, insyaallah beliau kalau mengacu kepada kitab beliau Al-Mudzakkirah Al-Fiqhiyah, bab awal itu berkaitan dengan usul wa syurut siyam, tentang dasar-dasar, landasan serta syarat-syarat saum itu sendiri. Namun karena ini bertepatan dengan awal bulan Ramadan, di mana sering terjadi perbedaan antar negara dalam penetapan awal bulan Ramadan, karena berbedanya matlak atau matalib. Karenanya beliau insyaallah akan mendahulukan bab tentang bab yang kedua ini, tentang bagaimana bulan Ramadan itu bisa ditetapkan. المسألة الأولى وهي رقم 12 في المذكرة، في كتابنا المذكرة الفقهية، نقول: يثبت شهر رمضان حقيقة برؤية هلال رمضان، وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. انتبهوا جيدا هنا في كلمة حقيقة، يثبت شهر رمضان حقيقة، لأن عندنا ثبوت حكمي، فأرجو أن ينتبه الإخوة إلى أن الشهر يثبت بطريقتين: ثبوتا حقيقيا وثبوتا حكميا، وسنبين إن شاء الله. Masalah pertama, kalau dalam kitab ini poin nomor 12. Jadi penetapan bulan Ramadan itu hakikatnya atau secara hakiki atau secara hakikat itu dengan bisa dilihatnya hilal bulan Ramadan berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah
beridul fitrilah ketika kalian melihat bulan, melihat hilal tersebut. Perhatikan di sini ada kata hakiki, karena memang penetapan bulan Ramadan ini ada dua cara. Satu secara hakiki, yang kedua secara hukum. Jadi hakikatnya kalau sudah terlihat bulan Ramadan itu sudah pasti gitu. Tapi nanti juga ada secara hukum, mungkin tidak terlihat tapi secara hukum sudah ditetapkan sebagai bulan Ramadan, dan insyaallah nanti akan dijelaskan. إذن الثبوت الحقيقي يكون برؤية الهلال، وسنذكر شروط الرؤية. طيب، ماذا لو لم نستطع أن نرى الهلال؟ خاصة أنكم في كبقية البلدان الاستوائية الأمطار عندكم شبه مستمرة، إذن الغيوم والسحب شبه دائمة في السماء. ماذا نفعل؟ في هذه الحالة نلجأ إلى الثبوت الحكمي لشهر رمضان، وهي المسألة الثانية. فيثبت شهر رمضان حكما بإكمال شهر شعبان 30 يوما. هذا متى؟ عند تعذر الهلال. الأصل الثبوت الحقيقي، لو لم يتوفر الثبوت الحكمي. فإن تعذر الهلال ماذا نفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. بهذا الشكل يثبت ثبوتا حكميا صحيحا، ولا اعتبار حينها بالرؤية. Penetapan secara hakiki tadi itu ketika hilal Ramadan bisa dilihat. Nah, inilah ya penetapan secara hakiki. Nah, nanti insya Allah beliau akan sebutkan bagaimana syarat-syarat ru'yat itu sendiri. Adapun penetapan bulan Ramadan secara hukum, ini bagaimana caranya? Itu dengan cara menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Karena kita tahu negeri kita ini, juga beberapa negara-negara ini merupakan negara yang di bawah garis khatulistiwa. Ini hukumnya iklimnya tropis, sering terjadi hujan, sering terjadi mendung. Oleh karenanya suatu saat ketika terjadi melakukan ru'yat dan mendung, maka apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan cara menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya jika tertutup mendung atau awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ketika terjadi ikmal seperti itu, maka bulan Ramadan otomatis sudah ditetapkan secara hukum. Maka tidak perlu lagi karena ru'yat atau melihat hilal, karena sudah ditetapkan secara hukum, sudah disempurnakan Sya'bannya menjadi 30 hari. المسألة الثالثة، ونتكلم الآن عن ضوابط الرؤية. لا يثبت شهر رمضان لمن رأى الهلال وحده إلا إن أقره الناس عليه. طيب، لو لم يقره الناس صام مع الناس. بمعنى شخص رأى الهلال بعينه، هل يصوم؟ رأى الهلال، يعني ثبت الشهر حكمية حقيقة له. هل يصوم؟ يخبر الناس، فإن أقره الناس وأقره ولي أمر المسلمين في هذا المكان
أو عشيرة المسلمين في مكانه يصومون جميعا، لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون. طيب لو لم يصوم الناس؟ لا، يصوم معهم. يا شيخ ورأى الهلال بعينه، نعم هو ثبت حقيقة له، لكن عندنا ضابط أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التعبد الجماعي، الاعتبار بجماعة المسلمين. Kemudian kita masuk pada syarat ru'yat. Pertama, jadi bulan Ramadan itu tidak bisa ditetapkan berdasarkan ru'yat seseorang sendirian, kecuali kalau ru'yatnya tadi dipercaya oleh umumnya orang atau waliul amr dan seterusnya. Kalau tidak dipercaya seperti itu, maka dia puasanya bersamaan dengan yang lain, tidak saum sendirian. Ya kan, ini dia sudah melihat bulan, betul. Secara hukum, secara hakikat, dengan dia sudah melihat bulan itu sudah melihat hilal Ramadan, itu sudah masuk bulan Ramadan bagi dia. Tetapi dalam hal ini kita perlu memperhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajak kita untuk beribadah secara berjamaah, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berpuasalah kalian, atau puasa itu adalah pada hari berpuasanya orang banyak, dan Idul Fitri pun seperti itu, pada saat hari beridul fitrinya orang-orang banyak. Oleh karenanya, sekali lagi, melihatnya seseorang saat hilal awal bulan Ramadan, ketika dipercaya maka itu bisa. Tapi kalau tidak dipercaya oleh umumnya orang, maka tidak bisa ditetapkan sebagai awal bulan Ramadan. المسألة الرابعة وهي 15 بترتيب الكتاب: يثبت بداية شهر رمضان حقيقة ويصوم الناس بشهادة الرجل العدل الواحد الذي عرف، هذا الشرط، الذي عرف ورعه وتحريه وعلمه، لحديث ابن عمر وسنذكره. طيب، وإلا يعني لو لم تتوفر هذه الشروط، يعني يكون رجل عرف ورعه وتحريه وعلمه، وإلا نرجع للأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن الشهر يثبت بشهادة 2 عدول، هذا الأصل. لكن لو أن هناك شخص عدل وعرف أنه من أهل العلم والتحري والدقة وثقة، يجوز. دليلنا في هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: تراءى الناس الهلال، أخذ الناس يرون الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فصامه وأمر الناس بصيامه. لماذا؟ لأن هذا عبد الله بن عمر أحد فقهاء الصحابة، والذي عرف عنه التحري والدقة. وعبد الله بن عمر أصل من أصول مدارس الفقه في الإسلام، وهي مدرسة أهل الحديث، وليس هذا موطنه إن شاء الله. Berikutnya, penetapan awal bulan Ramadan juga itu bisa dilakukan dengan kesaksian seseorang yang adil,
adil kalau dalam istilah ilmu hadis, agamanya baik, bagus, tidak tertuduh fasik dan seterusnya. Walaupun dia sendirian, dia dikenal dengan waraknya, kehati-hatiannya, keilmuannya, kealimannya. Nah ini bisa diterima kalau satu orang. Tapi kalau tidak, gitu, maka kembali kesaksian itu sebenarnya harus dua gitu, dalam Islam, termasuk dalam penetapan ini. Karena awal kesaksian tadi apa? Bukan dua orang yang adil. Tapi kalau ada satu tadi yang memang betul-betul dikenal sebagai orang yang wara, yang faqih dan seterusnya, maka kesaksiannya bisa diterima. Dari mana? Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, jadi orang-orang mereka banyak melihat hilal atau sedang meru'yat hilal. Maka saya Abdullah bin Umar mengabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya saya melihatnya. Maka Nabi pun saum Ramadan dan memerintahkan manusia kepada sahabat saat itu untuk melaksanakan saum Ramadan. Ini kenapa diterima kesaksiannya? Karena ini Ibnu Umar. Kita tahu Ibnu Umar seorang sahabat yang faqih, alim, bahkan dia merupakan salah satu sumber fuqaha, menjadi sumber utama khususnya di mazhab ahli hadis. Oleh karenanya kesaksian beliau walaupun sendirian itu bisa diterima. فإن كان هذا الشخص عدل لكنه ليس قويا في التحري، مسلم عادي، فالأصل أن نرجع إلى الأصل، فلا يثبت الشهر إلا باثنان. أولا لآية الدين التي في سورة البقرة فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. ثانيا لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن شهد شاهدان فصوموا. إذن هذا الأصل، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. الحديث بهذه الرواية له سند ضعيف وله شواهد يحسن بها، وهو الأصل بثبوت الشاهدين. إذن هذا دلالة على أن ثبوت الشهر، ثبوت بداية الشهر بالشاهد الواحد العدل الذي عرف ضبطه وتحريه، هذا حالة خاصة. أما لو كان مسلم عادي، يعني عدالة عادية، فالأصل أن يكون شاهدان. Ketika ada orang yang menyaksikan, dia melihat hilal, tapi dia muslim biasa-biasa saja, maka dikembalikan hukumnya bahwasanya saksi itu harus dua orang. Ini juga berdasarkan tentang dalam Al-Quran terkait dengan kesaksian dalam jual beli ataupun hutang piutang. Fastashhidu syahidaini min rijalikum. Nah, kalau ada dua orang yang melihat tadi, maka itu bisa diterima kesaksiannya dan bisa ditetapkan sebagai awal bulan Ramadan. Juga berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia berkata, yang artinya apabila ada dua orang saksi yang melihatnya hilal, maka berpuasalah dan berbukalah. Dalam hadis ini, dalam konteks atau riwayat seperti ini memang secara riwayat ada dhaifnya, sanadnya dhaif. Akan tetapi dia memiliki beberapa syawahid. Karenanya mungkin bisa dipakai
derajatnya bisa naik. Sekali lagi, jadi kesaksian orang yang muslim, yang agamanya baik namun biasa-biasa saja, tidak dikenal waraknya ataupun alimnya dan seterusnya, maka dikembalikan kepada hukum asli saksi 2 orang. Tapi kalau seperti Ibnu Umar tadi, maka cukup 1 orang. هذا يا أحباب بالنسبة لثبوت بداية شهر رمضان، وهذه حالة خاصة. هل نفهم من هذا أن هذا ينطبق على هلال شهر شوال؟ يعني نهاية رمضان؟ لا، لا يثبت نهاية شهر رمضان وأول شوال إلا برؤية رجلين عدلين، وهذا رجوع للأصل، لم يثبت فيها استثناء، لم يثبت فيها استثناء للحديث الذي ذكرناه وهو الأصل، حديث عبد الرحمن بن زيد. Nah, sekarang apakah sama kesaksian pada saat penetapan awal bulan Ramadan dengan akhir bulan Ramadan atau awal bulan Syawal? Ternyata ini tidak sama. Jadi kalau penetapan awal bulan Ramadan tadi boleh dengan kesaksian 1 orang yang adil tadi, yang wara, alim dan seterusnya. Nah, tetapi kalau untuk penetapan akhir bulan Ramadan dan awal Syawal, ini harus 2 orang, harus yang bersaksi yang melihat itu dua orang, berdasarkan hadis Abdurrahman tadi bin Zaid bin Al-Khattab. Apabila ada yang menyaksikan hilal 2 orang, maka berpuasalah dan beridul fitrilah. كذلك لو أن شخصا رأى هلال شوال، هل له أن يفطر؟ وقد رأى الهلال، يعني شوال ثبت حقيقة له، هل له أن يفطر؟ هذه المسألة 17 في الكتاب. من رأى هلال شوال وحده أخبر الناس، فإن رآه غيره لابد أن يراه غيره، ليس مجرد الإقرار. فإن رآه غيره وأفطر الناس أفطر، طيب، وإلا انتظر حتى يفطر مع الناس، انتظر حتى يفطر مع الناس، للحديث الذي ذكرناه سابقا، حديث عائشة. وعندنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ليتقي أحدكم أن يصوم يوما من شعبان، يعني يصوم مبكرا عن ثبوت شهر رمضان، ليتقي أحدكم أن يصوم يوما من شعبان أو يفطر يوما من رمضان، يعني يصوم يوما مبكرا عن شوال، فإن تقدم قبل الناس فليفطر إذا أفطر الناس، لأنني أعيد هذه عبادة جماعية لا بد أن يقوم بها معشر المسلمين، ليس الفرد فقط. Poin 17 ya. Bagaimana kalau ada orang yang melihat hilal bulan Syawal sendirian? Bagi orang yang melihat hilal Syawal sendirian, kemudian dia sampaikan, kabarkan kepada orang banyak, diumumkan. Kalau ada orang lain yang melihat juga seperti dia, maka dan juga jadi dia melihat sendirian, kemudian dia umumkan, kemudian orang-orang ada yang melihat juga seperti dia melihat, kemudian orang-orang pun sudah berbuka atau beridul fitri, maka dia ikut beridul fitri atau berbuka. Tetapi kalau tidak,
dia melihat sendirian, dia kabarkan ke orang lain nggak ada yang melihat, orang juga tetap masih puasa, nggak ada yang berbuka, maka dia harus menunggu. Tidak boleh dia Idul Fitri sendirian atau berbuka sendirian. Kami ulang karena sekali lagi ini menunjukkan tentang pentingnya ibadah jamaah, ibadah secara berjamaah, tidak sendirian. Selain dasarnya adalah hadis Aisyah tentang sumuli ru'yati dan seterusnya, ini ada juga hadis lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang artinya hendaknya takut salah seorang di antara kalian yang berpuasa 1 hari di bulan Sya'ban, maksudnya dia duluan, au yuftiru yauman, atau dia berbuka 1 hari di bulan Ramadan. Orang-orang belum Syawal dia sudah duluan. Hanya tadi kan potong. Kalau duluin puasa tadi berarti seolah-olah puasa di bulan Sya'ban 1 hari. Kalau duluin Idul Fitrinya seolah-olah puasa sudah buka duluan 1 hari, batal di bulan Ramadannya. Nah, ini sekali lagi menunjukkan tentang harusnya, wajibnya ibadah jamaah. كيف يثبت شهر شوال كما ذكرنا في شهر رمضان؟ يثبت شهر شوال وبالتالي عيد الفطر يعني حقيقة أو حكما. يثبت حقيقة إذا رؤي هلال شهر شوال. يثبت حقيقة إذا رؤي هلال شهر شوال. ويثبت أول شهر شوال وعيد الفطر حكما إن تعذر رؤية الهلال. فماذا نفعل؟ كما فعلنا في شهر شعبان، نكمل شهر رمضان 30 يوما لا نزيد، لأن الشهر في الإسلام أقصاه 30 يوما، سواء كان شهر رمضان قد ثبت حقيقة أو حكما. بمعنى أي قد يكون شهر رمضان في أوله ثبت حكما غيوم فحسبناه حكما، فعندما جاء شوال شهر رمضان اكتمل 30 يوم ولم نرى هلال شوال بعد والسماء صافية، لا يوجد غيوم، سحب لا يوجد. ماذا نفعل؟ لم يغم علينا السحب، السماء صافية ولم نرى الهلال. حينها وجب أن نفطر. يا شيخ ما في هلال والسماء واضحة والمراصد لم ترى الهلال. نعم، هنا يثبت حكما، لأنه لا يجوز أن يزيد الشهر في الإسلام عن 30 يوم. Kemudian penetapan awal Syawal dan sekaligus Idul Fitri di situ ini sama juga dengan penetapan awal Ramadan tadi. Ada secara hakikat, ada juga secara hukum. Nah, kalau secara hakikat dengan dilihatnya hilal bulan Syawal. Namun secara hukum ketika terjadi mendung atau tidak bisa dilihat hilal bulan Syawal, maka ini harus ditetapkan secara hukum dengan cara menyempurnakan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Tidak boleh lebih dari itu, karena memang dalam Islam atau bulan-bulan dalam Islam itu maksimal jumlahnya adalah 30 hari. Baik itu penetapan awal Ramadan kemarin secara hakikat ataupun secara hukum juga gitu. Misalkan karena mendung
kemudian di ikmal ya, Ramadan secara hukum jadi Sya'bannya kemarin sudah 30 hari. Maka Ramadan pun demikian. Begitu tidak dilihat, bisa dilihat hilal, maka digenapkan juga menjadi 30 hari. Kalau sudah hari ke-30, walaupun langit cerah, tidak ada mendung, tidak hujan, tapi hilal nggak terlihat, ya tetap wajib secara hukum harus Idul Fitri, karena tidak boleh lebih dari 30 hari. المسألة الجديدة الآن وهي العكس. لعلنا صمنا رمضان حكما، غم علينا فصمنا حكما فتبين خطأ في الحساب، فرأينا هلال شوال في اليوم 28 من شهر رمضان، رأينا الهلال. هل يجوز أن نفطر؟ ماذا نفعل؟ هذه هي المسألة. نقول يجب على الجميع قضاء يوم لرمضان إن ثبت رؤية هلال شوال بعد 28 يوم من رمضان. لماذا؟ لأن الشهر أقله 29 يوم كما ذكرنا، أقصاه 30 لكن لا يقل عن 29. إذا إن رأينا هلال شوال رأيناه يعني ثبت حقيقة يوم 28 رمضان نفطر ونحتفل بالعيد، ولكن على الجميع قضاء يوم، لأن الشهر في الإسلام لا يجوز أن يقل عن 29 يوم. إذا الحد الأدنى 29 لا يقل، والحد الأقصى 30 لا يزيد. وهذه قاعدة يقاس عليها مسائل كثيرة سنحتاجها حتى في مسائل العدة والطلاق وأمور كثيرة جدا. Nah sekarang kalau kita sudah berusaha tadi untuk ru'yat menetapkan awal Ramadan, ya, misalkan tadi baik kita tetapkan secara hakikat ataupun secara hukum, masuk kita Ramadan. Nah, tapi pada malam ke-28 atau hari ke-28 gitu, malam 29 ya, kita sudah melihat hilal Syawal sudah terlihat. 28 hari masuk malam ke-29-nya sudah muncul hilal Syawal. Nah, kalau ini kan berarti ada kesalahan kita dalam hisab awal gitu. Karena apa? Karena bulan dalam Islam itu minimal paling sedikit itu 29 hari. Sedangkan maksimal tadi 30 hari. Oleh karenanya apa yang harus kita lakukan? Ya besok harus Id. Tapi setelah itu nanti kita punya utang, harus qadha 1 hari. Karena untuk menggenapi 29 hari tadi. Ini memang penting penetapan awal ini. Jadi minimal 29, tidak boleh kurang, maksimal 30 nggak boleh lebih, karena juga akan berakibat merambah kepada hukum-hukum lain seperti iddah dalam talak maupun hukum-hukum yang lain terkait dengan penetapan tanggal penanggalan ini. نختم أحسن لأن المسائل هذه متشعبة. إذن يا أحباب انتبهوا جيدا لهذه الأصول، لأنه سيترتب عليها مسائل، وهو الثبوت الحقيقي والثبوت الحكمي. هذا أهم ما أخذناه اليوم، الثبوت الحقيقي والثبوت الحكمي، ثم حدود الشهر في الإسلام، أن الشهر لا يقل عن 29 يوم ولا يزيد عن 30 يوم. بناء على ذلك سنطبق على مسائل كثيرة في الحياة اليومية، ولكن سنؤجل هذا إلى وقت آخر إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم. وسنتناول أيضا مسألة اختلاف المطالع، وسنبين الراجح فيها والدليل إن شاء الله بإذن الله. Nah, ini para ikhwan sekalian,
Artinya kita harus bisa membedakan atau memahami tentang penetapan awal maupun akhir bulan Ramadan, baik secara hakikat maupun secara hukum. Dan kita juga harus paham bahwasanya penanggalan hari, jumlah hari dalam setiap bulan dalam Islam itu tidak kurang dari 29 dan tidak lebih dari 30 hari, karena ini nanti akan berdampak juga kepada hukum-hukum atau syariat Islam yang lainnya. Dan ini nanti juga ada beberapa permasalahan-permasalahan yang insya Allah termasuk nanti kita bahas tentang khilaful matali' pada pertemuan yang lain insya Allah. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والقرآن، وأن يفرج هذه الغمة عن الأمة، وأن يصرف عنا وعن كافة المسلمين الوباء، ويتقبل منا ومنكم، وأن يصرف عنا السوء ويجعل كيد أعدائنا في نحورهم، ويحفظ دينه ويستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم اجعلنا من الذين يرفعون رايتك في زمان تهاويها ويذكرون غايتك في زمان تناسيها. اللهم كن لنا ناصرا يوم قل الناصر، اللهم كن لنا معينا يوم قل المعين، اللهم كن لنا وليا يوم قل الولي. اللهم مكنا في الأرض صالحين مصلحين مخلصين غير ضالين ولا مضلين، ولرايتك رافعين يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وإن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك على الحق غير فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.